आखिर साहब मेरा एक सवाल है, नमाज किन औकात पर मना है, नमाज पढ़ना किन औकात पर मना है, जो मकरूह बोलते हैं मकरूह औकात, किन औकात पर? ओके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। ये 15 सेकंड का सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर आप भी इस तरह से बग़ैर किसी तमहीद बांधे सिर्फ सवाल भेज दें इस नंबर पर जो स्क्रीन पर कई मरतबा आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, तो हम YouTube पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन ये जवाब उस वक्त तक आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन को आप न दबा लें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे, चैनल को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी? आप सवाल भेजकर इंतज़ार करते रह जाएंगे और फिर शक कहीं आकिल साहब को हमने सवाल भेजा था जनाब, आकिल साहब ने जवाब ही नहीं दिया। तो बराहे करम आप नोटिफिकेशन ज़रूर अलाउ कीजिए, क्योंकि YouTube हमें बताता है कि हमारे अक्सर चैनल को सब्सक्राइब करने वाले नोटिफिकेशन दबाते नहीं हैं और हमसे एतराज़ करते हैं कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है। भाई ये जानना चाह रहे हैं कि वो औकात, जिन औकात में नमाजें मना हैं, ममनू है, मकरू है, उसका तयन कर दीजिए। मैं एक ऑडियो मैंने जब मैं व्हाट्सएप पर अपने मैसेजेस सर्कुलेट किया करता था वो तैयार की थी, आपकी खिदमत में उसे ही पेश कर रहा हूँ। इस पोस्ट में हम जो अहादीस पेश कर रहे हैं वो आपकी खिदमत में नमाज के मकरू औकात और मकामात को बयान करने के लिए इंशाअल्लाह ताला काफ़ी होंगी इंशाअल्लाह। सैयदना उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 औकात में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। नंबर 1, जब सूरज तुलू हो रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, ठीक है। नंबर 2, जब सूरज नुस्फ़ आसमान पर हो यहाँ तक कि वो ढल जाए, यानी ऐन ज़वाल का वक्त, और जिस वक्त सूरज गुरूब होना शुरू हो जाए, ठीक है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्तों में नमाजों से मना फरमाया है। नंबर 1, फजर की नमाज के बाद यहाँ तक कि सूरज निकल आए, और असर की नमाज के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। इस हदीस को सही बुखारी ने नकल किया है। लिहाजा हमें इन हदीस से पता चला कि नंबर 1, नमाज फजर के बाद से जब तक सूरज अच्छी तरह न निकल आए वो मकरूह वक्त होता है, और नंबर 2, ज़वाल के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और नंबर 3, असर की नमाज के बाद से सूरज जब तक गुरूब न हो जाए। लेकिन सामईन इकराम, अगर किसी की सुबह की सुन्नतें रह गई हों, बाज़ मरतबा ये होता है कि आप मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद में इमाम फजर की नमाज पढ़ रहा है, फ़र्ज़ नमाज हो रही है, तो फजर की फ़र्ज़ नमाज में इमाम के साथ मिल जाना चाहिए, और सुन्नतें अगर उसकी रह गई हैं तो वो दोबारा जब नमाज पढ़कर ख़त्म हो जाए फजर की, तो उसके बाद वो पढ़ ले। अगर किसी की सुबह की सुन्नतें रह गई हों तो सिर्फ़ उसके लिए इजाज़त है कि वो पढ़ ले। जैसा कि कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया, ए अबू कैस ठहर जा, क्या तू 2 नमाज़ें पढ़ रहा है? मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह की 2 सुन्नतें मुझसे रह गई थी। आपने फरमाया, फला इज़्न, तब इजाज़त है। इस हदीस को सुनन तिरमिज़ी ने नकल किया है। इसी तरह सामईन इकराम, अगर नमाज पढ़ते पढ़ते फजर और असर के वक्त सूरज तुलू और गुरूब हो गया, उसकी बाकी नमाज दुरुस्त होगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज में से सूरज गुरूब होने से 1 रकात भी पाली उसने नमाज पाली, और जिसने फजर की नमाज में से सूरज तुलू होने से पहले 1 रकात भी पाली उसने नमाज पाली। अल्हम्दुलिल्लाह। वाज़ेह है कि मस्जिद हराम इन ममनूआ औकात से मुस्तस्ना है, जिसमें दिन रात की किसी भी घड़ी में नमाज और कोई दूसरी इबादत की जा सकती है। सैयदना जिब्रील मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी अब्द मनाफ, किसी को बैतुल्लाह का तवाफ़ करने और नमाज पढ़ने से न रोको, ख्वाह वो रात दिन की किसी घड़ी में भी इबादत कर रहा हो। इस हदीस को सुनन तिरमिज़ी और सुनन निसाई ने नकल किया है। सामईन किराम, हम अब आपकी खिदमत में उन मकामात का तज़किरा कर रहे हैं जो कि मकरूह मकामात हैं। कब्रिस्तान और हम्माम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है।
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمام اور قبرستان کے علاوہ ساری زمین پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور اونٹوں کے باڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو۔ اسے سنن ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ شیخ نے فرمایا یہ وہ نمازیں ہیں جو ممنوع اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، وہ نوافل ہیں، البتہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کا تعلق وقت سے نہیں ہے بلکہ کام سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھنی ہے آپ کو، اب آپ ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ ممنوع وقت ہے، تو کیا تحیۃ المسجد آپ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، تحیۃ المسجد کے بارے میں آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، چاہے وہ زوال کا وقت ہو یا طلوع کا وقت ہو، جب چاہیں آپ مسجد میں تحیۃ المسجد، چونکہ اس کا تعلق مسجد میں داخل ہونے سے ہے۔ دوسری چیز ہے، اگر آپ نفل نماز جیسے کہ وضو کی نماز ہے یا طواف کی نماز ہے، طواف آپ نے کیا ہے اور آپ کا طواف اس وقت ختم ہوا ہے کہ زوال ہے اور وہ ممنوع وقت ہے، لیکن کیا آپ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، طواف کی 2 رکعت نماز اس لیے کہ ایک تو یہ کہ طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ حرم میں ممنوع اوقات نہیں ہوتے۔ اسی طرز پر اگر وہ نمازیں جس طرح کے نماز استخارہ ہے، اب آدمی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور وہ مغرب سے پہلے نکلتا ہے اس چیز کو خریدنے کے لیے، ایسی صورت میں کیا وہ مغرب تک انتظار کرے؟ نہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو صلاۃ الاستخارہ یا استخارے کی نماز عصر اور مغرب کے درمیان بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ممنوع اوقات میں جو نوافل ہیں انہیں ادا نہیں کرنا چاہیے، البتہ وہ نمازیں جن کا تعلق مربوط ہے کسی چیز سے، جیسے تحیۃ المسجد ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطبہ دے رہا ہو امام تو آپ جمعے کے دن خطبہ سنیں، نماز نہیں پڑھیں، لیکن جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے تو اس کے لیے بیٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی خطبہ سننا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحیۃ المسجد ادا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آتو مساجد، مسجدوں کا حق ادا کیا کرو، اور مسجد کا حق اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ مسجد کا حق کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے لیے 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا، یہ مسجد کا حق ادا کرنا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی مسجد کا حق ادا کیا ہے؟ میرے ویورز میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے میں سمجھتا ہوں جنہوں نے کبھی تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہوگی، تو آپ اگر ان میں سے ہیں کبھی تحیۃ المسجد آپ نے نہیں پڑھی ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آج کے بعد مجھے امید ہے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔